মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিও তোমালোকৰ বাবে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সাবজেক্ট ইংলিছ ক্লাছ 6 এক্টিভিটি 21 চেপ্টাৰ নেম মডেলছ অৰ্থাৎ মডেল অক্সিলাৰিজ। ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ ক্যান অব্লিক মাস্ট অর শুড। অর্থাৎ আমাকে তিনিটা অক্সিলারিজ দিয়া আছে, তিনিটা মডেলস দিয়া আছে। এটা হল ক্যান, এটা হল মাস্ট, এটা হল শুড। অর্থাৎ যেহেতু মই অক্সিলারিজবিলাক লিখি দিছোঁ, এতিয়া অকল গাই দিম। নাম্বাৰ 1, হি said that I must apologize to her. Number 1, he said that I must apologize to her. Number 2, she can cook delicious food. Number 2, she can cook delicious food. Number 3, we have plenty of time. We should not hurry. Number 3, we have plenty of time. We should not hurry. Number 4, I should visit a lawyer as soon as possible. Number 4, I should visit a lawyer as soon as possible. Number 5, it's top secret. You must not tell anybody else. Number 5, it's top secret. You must not tell anybody else. Number 6, Rome is a wonderful city. You should go there too. Number 6, Rome is a wonderful city. You should go there too. Number 7, should I offer you a seat? Number 7, should I offer you a seat? Number 8, you must have a passport to visit foreign countries. Number 8, you must have a passport to visit foreign countries. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি তোমালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, লগতে কমেণ্ট কৰি জনাবা। থ্যাংক ইউ।